अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। इदारों पर कभी तनकीद न करने वाले चौधरी परवेज इलाही आज खुलकर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सामने आ गए। कहा कि उनको इलेक्शन कमीशन की नीयत का पता है और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से लगाए गए वजीर आला को तस्लीम नहीं करेंगे, बल्कि उसके खिलाफ अदालत जाएंगे। परवेज इलाही जैसे घाघ सियासतदान की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर खुलकर तनकीद करने से ये साबित हो रहा है कि अब परवेज इलाही मुकम्मल तौर पर इमरान खान की विकेट पर ही खेल रहे हैं। परवेज इलाही का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब स्पीकर पंजाब असेंबली ने निगरान वजीर आला के लिए कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब स्पीकर की बनाई गई मुश्तरका कमेटी निगरान वजीर आला के नाम पर मुत्तफिका फैसला करेगी। हुकूमती कमेटी में मियां असलम इकबाल, राजा बशारत और हाशिम जमा बख्त, जबकि अपोजिशन की जानिब से मलिक अहमद खान, हसन मुर्तजा और नदीम कामरान को शामिल किया गया है। 3 दिन तक मुत्तफिका फैसला ना हो सका तो मामला इलेक्शन कमीशन में चला जाएगा और इलेक्शन कमीशन 2 रोज में निगरान वजीर आला पंजाब का तकर्रुर कर देगा। क्या ये तकर्रुर हो जाएगा और तस्लीम कर लिया जाएगा? इसी मामले और जाविये पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, शहजाद चौधरी साहब हैं, जैगम खान साहब हैं, अंबर शमसी साहिबा हमारे साथ हैं, ईसा राना साहब स्टूडियो में हैं। आप चारों का बहुत शुक्रिया। सवाल पे भी जाएंगे, लेकिन साथ साथ चाहूंगी थोड़ा सा इजाफा परवेज इलाही साहब की जो मिजाज में तब्दीली है, इस पर भी रोशनी डालिएगा। सवाल आप सबके लिए कुछ इस तरह से है, परवेज इलाही की अदालत जाने की धमकी, क्या निगरान वजीर आला पंजाब अब अदालत लगाएगी? आपको लगता है अदालत लगाएगी तो आप हाँ के ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, अदरवाइज के जी नहीं, मुमकिन नहीं रहेगा। शहजाद साहब। मेरा ख्याल है कि देखिए, अगर तो पीटीआई को या परवेज इलाही साहब को कुछ उम्मीद पैदा हो गई है अदालत से, तो फिर तो वो इस किस्म का जो एक नुक्ता लेके आए हैं उसकी कोई माने बनते हैं। यानी उनको अदालत से उम्मीद है कि अगर हम अदालत में जाएंगे तो इसको एंटरटेन किया जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि उनकी मर्जी के मुताबिक कुछ अमल भी और अहकामात भी मिल जाएं। ये मैं एक अंदाजा बता रहा हूँ। ज़ाहिर है अदालत में अगर मामला जब जाएगा उसके बाद क्या होता है ये अदालत की मर्जी है, लेकिन अदालत कानून और आइन के मुताबिक चलती है। इसलिए 3 लेवल्स के ऊपर कोशिश की गई कि जो इंटरिम चीफ मिनिस्टर उसको लगाया जाएगा। अगर आपस में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वो नहीं मिल पाते, बात नहीं कर पाते, आपस में एग्री नहीं कर पाते, तो फिर आपको पार्लियामेंट्री कमेटी के आगे जाना पड़ेगा और पार्लियामेंट्री कमेटी भी नहीं जाती तो इलेक्शन कमीशन के पास जाना पड़ेगा। ये तो है जो कि दस्तूरी तरीका है, जो आइन का तरीका है, जो कानून का तरीका है। अब इसके खिलाफ अगर परवेज इलाही साहब अदालत जा रहे हैं तो आपका सवाल कि क्या फिर वो इमरान खान की विकेट पे खेल रहे हैं, मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा ही इमरान खान की विकेट पे खेल रहे हैं। एक हल्का सा नुक्ता और बयान करूं, मेरे हिसाब से हमारे जो सियासतदान है ना, उनको ये समझ होनी चाहिए कि अगर मिलके काम करना था, अगर पार्लियामेंट्री कमेटियों ने काम करवाना था, तो पार्लियामेंट्री कमेटियों को आदत होनी चाहिए थी असेंबली की लाइफ के दौरान कि उनको मिलके काम करने की आदत होती। जब आपने आपस में बात ही नहीं करनी थी, आपने दुश्मनियां लगा ली, चोर डाकू दिए वो वगैरह वगैरह, अब वो आ जो गए वहां पर, तो उनके साथ मिलके चलने का तरीका भी पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो असास है वो आपस में मिलके चलने के अंदर है। और अगर ये हमारे लोग नहीं समझ पाए तो फिर मैं एक ही चीज कह सकता हूं कि ये सुनजू ने एक आर्ट ऑफ वॉर किताब लिखी थी, लिखी तो जर्नैलों के लिए थी और भी लोगों के लिए, लेकिन उसने हुकूमत का एक तरीका भी बताया था और उसने कहा था कि जितने भी बाबू हैं, जितने मैंडरिन्स हैं, उन सबको और सियासतदानों को, जो लोग उस वक्त सियासतदान नहीं थे, बादशाह होता था, इन सबको क्लास में लेके जाओ पहले, इससे पहले कि उनको जगहों पे लगाओ, टीच देम हाउ टू गवर्न, इनको समझाओ सियासत क्या है। और एक नुक्ता जब मैंने पहले उससे बोला था किसी अपने पिछले प्रोग्राम में कि चाहिए हमारे साथियों को जिनकी पहुंच है इन सियासतदानों तक कि इनको क्लास में बिठाएं, इनको बताएं पार्लियामेंट्री निजाम चलता कैसे है, उसकी असास क्या है। अब नहीं चला पाएंगे तो फिर यही कुछ होगा जो हो रहा है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत हैरानकुन बात है कि परवेज इलाही साहब जैसा घाघ सियासतदान कहेगा कि मैं आइन और दस्तूर के खिलाफ जाऊंगा और अदालत में मामला लेके जाऊंगा। ठीक है शहजाद साहब, अगर उम्मीद है वाली बात करके हाँ के साथ खड़े हैं। जैगम साहब, ये फरमाइएगा कि क्या अगर ये नहीं इत्तेफाक हो पा रहा, सवाल के साथ साथ इजाफी तौर पर जो नाम दिए गए हैं, अब तो बड़ी कोशिश करके वो एक और नाम उन्होंने डाल दिया है नवीद चीमा का, नसीर का हटाकर, तो क्या नाम ही वजह तनाजा है या फिर अनाएं बहुत बड़ी हैं? देखिए आयशा साहबा, पहली बात जो आपका पहला सवाल था उस पर मैं ये कहूँगा कि अदालत निगरान वज़ीर आला लगा सकती है अगर वो पहले नया आइन लिखे। मौजूदा आइन में अदालत को कोई ऐसा अख्तियार नहीं है कि वो निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर करे। इसार राना साहब ने 2 दिन हमें बताया था, 2 दिन पहले, कि जट जो है
وہ रमला हो सकता है, कमला नहीं हो सकता। अब शायद वो हमें ये बता सकें कि जट्टों को कचहरी में जाने का क्या शौक होता है। आज ही स्पीकर ने 6 मेंबर कमेटी बनाई है जिसके पास 3 दिन मौजूद है। आज उन्होंने काम शुरू किया है और आज ही उन्होंने ये पहले से बयान दाग दिया। जैसे आपने जो तरीक़ाकार बताया, 3 दिन के बाद अगर इत्तफाक़ राय ना हुआ तो फिर ये मामला जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास और इलेक्शन कमीशन 2 दिन के अंदर उन नामों में से एक नाम ले लेगा। अभी जो तरीक़ाकार आपने बताया, इसको 2012 में आइन की 20वीं तरमीम के ज़रिए आइन में शामिल किया गया, आर्टिकल 224A में। आप उसको पढ़कर देख लें। उसमें जहां पर यह बात आ जाती है, जो तीसरा दर्जा आ जाता है कि इख्तियार जब चला जाता है इलेक्शन कमीशन के पास तो उसके आगे कोई चीज़ नहीं है। और इलेक्शन कमीशन खुद एक आईनी इदारा है, वो बराह रास्त अदालत की उस तरह मातहत नहीं है। और अगरचे हमारी अदालतों को बहुत शौक़ है कि वो तशरीह में आइन को रीराइट करें, आइन की खुल्लम खुल्ला जो चीज़ लिखी होती है वो उसके ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। अगर परवेज़ इलाही साहब जाते हैं तो उन्हें जाकर ये साबित करना होगा कि यहाँ पे कोई ऐसी बदनीयती थी और फिर आइन की नई तशरीह लेनी होगी और कि एक ऐसी तशरीह लेनी होगी जो आइन के रिटन वर्ड के बिल्कुल ख़िलाफ़ जाएगी। तो मेरे ख्याल में तो ऐसा हो नहीं सकता। जो मेरी राय है, जो आपकी पहली बात थी, वो ये है कि मेरी राय ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब दबाव डालना चाह रहे हैं इस वक्त पीडीएम पर कि उनके नामों पर वो इत्तफाक कर ले। और अगर ये इत्तफाक नहीं करते तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन उनके दिए हुए नाम में से कोई एक नाम ले लें। ठीक है, ठीक है। तो ये जो नुक्ता है दबाव वाला, अंबर साहिबा जब आज वो गुफ्तगू भी कर रहे थे तो जब इस पॉइंट पर बात की तो एग्रेसिव होकर बात की, जो कि हमारा सवाल भी बना कि वो अदालत जाएंगे। मगर एक और बात भी उनसे पूछी गई पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ने की, तो बड़ी नरमी से वहां गुफ्तगू की कि अभी हम मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, मुशावरत कर रहे हैं। तो आप कितना कैरी करती हैं ज़ैगम साहब की इस बात को कि एक प्रेशर है पहले से कि भाई हल कर लो, नहीं तो हम हल होने नहीं देंगे जिस तरह तुम चाहते हो? जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि देखिए, मुकम्मल तौर पर ऐसा नहीं लग रहा कि परवेज़ इलाही साहब विकेट पर है इमरान खान की, क्योंकि अगर मुकम्मल तौर पर होते तो वो भी बाजवा करते, लेकिन नहीं कर रहे। लेकिन ये है कि जैसे ज़ैगम साहब भी कह रहे हैं, ये दबाव जरूर डाला जा रहा है कि जो हमने नाम पेश किए हैं उन्हीं को मान ले, वरना हम अदालत चले जाएंगे। लेकिन इससे यही फिर जाहिर होगा कि आपकी सियासत भी नाकाम रही है। इसलिए क्योंकि, और मैं दोनों तरफ से कहूंगी, क्योंकि इससे पहले भी जब निगरान हुकूमत की बात हो रही थी, बार बार यही सवाल पैदा हो रहा था कि क्या वाकई ये जो 2 दुश्मन ममालिक जैसे होते हैं, मुझे तो वैसे ही लगने लगा है कि दुश्मन ममालिक आपस में मिल बैठ के कोई पीस अकॉर्ड या कर सकेंगे, ऐसा नहीं लग रहा था। और अफसोस की बात होगी कि आपको अदालत का रुख एक बार फिर करना पड़ेगा, क्योंकि ये मौक़िफ़ भी बदलता रहता है। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी हुआ था, कासिम सूरी साहब ने डिसमिस की थी कौमी असेंबली, उस वक्त तो बहुत ज़्यादा शोर मच रहा था कि ये काम नहीं अदालत का। लेकिन ये भी तो काम नहीं अदालत का कि निगरान वज़ीर आला का नाम का इंतखाब करे। ये इलेक्शन कमीशन तक ही द बक स्टॉप्स देयर। इससे पहले भी आप, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा बदनाम भी कर लिया है, उसके किरदार को बदनाम कर लिया है, और यहाँ तक अब देखें कि अब भी ये कहा जा रहा है कि कराची के जो बल्दियाती इंतखाबात है वो असद उमर साहब ने कहा कि एक बार फिर किए जाएं। तो मैं समझती हूँ कि ये इनकी नाकामी है और दबाव जरूर डाल रहे होंगे, आंखें भी जरूर दिखा रहे होंगे, लेकिन इन दी एंड आप अगर हल नहीं कर पा रहे तो आप खुद ही सियासत और सियासतदानों को बुरा जाहिर कर रहे हैं। इसमें इट शुड नॉट बी अ विन गेम, इट शुड बी अ गेम जिसमें आप दिखा सकें कि सियासत का कुछ एक मुस्बत मकसद भी होता है कि अगर हमें एक निगरान वजीर आला की जरूरत है तो आप इस पर भी इत्तफाक नहीं कर पाते। ये ऐसा क्यों है? ये पहली बार तो नहीं हो रहा ना कि एक निगरान वजीर आला पे बात हो रही है, इससे पहले भी इत्तफाक हो गया था। तो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में व्हाट इज डिफरेंट यही है कि आप सियासत को एक वॉर गेम बनाई हुई है, सियासत की तरह नहीं चला रहे।
ठीक है, सियासत वॉर गेम बना दी गई है। इसार राना साहब, दो नाम अहद चीमा और मोहसिन नकवी के एक साइड से आए ऑपोजिशन की तरफ से, और उधर से हमारे सामने नवीद चीमा और सखेरा साहब के, मगर जो पीटीआई का बयानिया परवेज इलाही साहब वो अपने नामों के साथ स्टिक किए में, क्या ऑपोजिशन के नाम संजीदा नाम नहीं है, मुतनाज़े नाम है? वहां पर भी बात वो कह रहे हैं कि हमारे नाम ठीक है और वो कह रहे हैं हमारे नाम ठीक है, तो फिर ये वॉर से निकलेंगे कैसे? देखें, अदालत निकालेगी। परवेज इलाही साहब जो भी बोल रहे हैं ना, वो कहते हैं ना, मैं नहीं बोल दी मेरा यार बोल दा, उनमें उनका यार बोल रहा है। अब अपनी परसों वाली बात से निकल गए हैं। कौन सी वाली बात? जट वाली, जिसको जैगम साहब अभी वो मैं कह रहा हूँ, जरा थोड़ा मुझे जो जैगम भाई ने कहा है ना, तो जैगम भाई को मैं यही बताना चाह रहा था कि जट कचहरी चढ़ेगा और तांगा खाली आ जाएगा, क्योंकि इस बार इस तरह की कोई सहूलत उन्हें मिलनी नहीं है, क्योंकि हाथ से निकली हुई पतंग और इक्तिदार बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं जिन्हें वापस मिल जाती है। ये अब ट्रेन मिस हो चुकी, ये एडवेंचर जो किया था ये मिस एडवेंचर में बदल सकता है, क्योंकि जो इदारे हैं और स्पेशली इलेक्शन कमीशन, वो कहते हैं ना, जिद ना कर सोने जड़ते आप बड़ा जिद्दी है, तो वहां पे भी बहुत जिद्दी बैठे हुए। यहाँ पे अनाओं की तो लड़ाई है, कौन सा कानून आयन शायन ये कुछ नहीं मैटर करता, यहाँ पे अनाओं की जंग है, यहाँ पे एक दूसरे को दबाने की कुचलने की जंग है। अदरवाइज ये सारा देखे ना कितना अजीब सा एक है, सबको पता है, इस मोहल्ले इस इलाके के एक छोटे से बच्चे से पूछ लें तो वो कहेगा कि ये नामों पे इत्तेफाक नहीं होगा, पार्लिमानी कमेटी में भी इत्तेफाक नहीं होगा, ये जाके इलेक्शन कमेटी, तो फिर इतना लंबा प्रोसेस करने की क्या जरूरत है जब आप में सलाहियत ही नहीं है एक दूसरे को बर्दाश्त करने की? तो फिर आप डायरेक्ट एक इलेक्शन कमीशन को वो दें कि वो जाके फैसला कर दे। यहां पे भी अब आपको खौफ ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऐसा फैसला करता है, आपको आदत हो गई है इक्तिदार के झूले लेने की, और चौधरी खानदान और एमकेएम में अपोजिशन की सलाहियतें नहीं है, उनके हम अंदर हमेशा इक्तिदार के साथ चिपटे रहने की ख्वाहिशें मौजूद होती हैं, और जब ये ख्वाहिश उन्हें नजर आती है क्या पूरी नहीं होगी तो फिर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। अब हम वैसे तो कहते हैं कि परवेज इलाही साहब आइन के बड़े माहिर हैं और इतने अरसे से स्पीकर भी रहे हैं और यूं कर लेते हैं, लेकिन बाज जगहों के ऊपर जाके आपकी सारी सलाहियतें जीरो हो जाती हैं, क्योंकि कुछ दीवारें ऐसी होती है जिन्हें जितनी मर्जी टक्कर मार लें दीवार नहीं गिरती, आपका सर फूट जाता है। परवेज इलाही साहब की राय और इरादा समझ रहे हैं या इससे आगे का? नहीं, डेफिनेटली इस टाइम तो परवेज इलाही साहब, देखें इमरान खान का कुछ और सियासत के जो टारगेट्स है ना वो डिफरेंट है। इमरान खान साहब को चीफ इलेक्शन कमिश्नर का दिया निगरान वजीर आला कबूल होगा? इमरान खान का बराह रास्त तो अब इससे ताल्लुक ही कोई नहीं, इसीलिए तो परवेज इलाही में वो बोल रहे हैं, इसीलिए तो परवेज इलाही उनकी जबान बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी नजर आ रहा है, परवेज इलाही को भी नजर आ रहा है कि आगे से जाने के बाद। तो फिर ये परवेज इलाही बोल रहे हैं या उनके अंदर इमरान खान? मैं नहीं बोल दी, मेरा यार बोल रहा है। इमरान खान तो सीधा कह दिया, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि वो कोई और बोल रहा है उनमें। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये इस तरह आप खुद अपने हाथों से जमहूरियत का और आइन का मजाक उड़ा रहे हैं, तो फिर आप दूसरों पे ये ना उम्मीद रखें कि वो आइन का या जमहूरियत का एहतराम करेंगे। जब आप बार बार ये साबित कर रहे हैं कि हम लड़ाका बच्चे हैं और ऐसे लड़ाका बच्चे हैं जिनको अब्बू ही समझा सकते हैं, तो फिर वो शहजाद साहब ने आगाज में कतई कलामी की माजरत कहा कि इनको सिखाया जाए कि पार्लिमानी सियासत और तरीक़ाकार और आपका किरदार क्या होना चाहिए। शहजाद साहब समझते हैं कि अगर उम्मीद कहीं से मिली तो वो वहां जाएंगे, जैगम साहब समझते हैं कि मुमकिन ही नहीं है, और फिर अंबर साहिबा और जो इसार साहब ने बात की कि जिम्मेदारी को समझें, आया वो सलाहियत रखते हैं मामला हल करने की या नहीं रखते। अगला मामला भी सियासत से ही जुड़ा है। पीटीआई रहनुमा असद फवाद चौधरी इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि इमरान खान को इलेक्शन से पहले गिरफ्तार या फिर नाअहल कर दिया जाएगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ साथ खुद इमरान खान भी ये दावा करते रहे हैं कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त इमरान खान को छोटे बड़े मामलात में कई तरह के मुकदमात का सामना है। इन मुकदमात की कानूनी सेहत को एक तरफ रखते हुए अगर हम सियासी पहलू को ही अपने सामने रखते हुए ये जायजा लें कि क्या इमरान खान को गिरफ्तार करना मुमकिन होगा, तो इस सवाल का जवाब बहुत ही सादा है कि इस मुल्क में जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ जैसे बड़े सियासतदान गिरफ्तार किए जा सकते हैं, तो इमरान खान भी गिरफ्तार हो सकते हैं। मगर इमरान खान की गिरफ्तारी से वफाकी हुकूमत की मुश्किलात बढ़ेंगी या कम होगी? इमरान खान की मकबूलियत गिरेगी या उसमें मजीद इजाफा हो जाएगा? इसी मामले को डिस्कस करेंगे। आप सबके लिए सवाल इस तरह से, इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी क्या नवाज शरीफ की सियासत और मुकदमात पर असर अंदाज होगी? इसी सवाल का एक और मामला जो के साथ जोड़ते हुए लेवल प्लेइंग फील्ड, अगर उसको भी आप समझें और कुछ हमें समझाएं शहजाद साहब।
اچھا دیکھیں، عمران خان کو سیاست میں ہرایا جا سکتا ہے، گرفتار نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ میں سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ وہ کوئی سیاست ہی نہیں ہوگی جس میں عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے یا اس کو گرفتار کر لیا جائے یا نااہل کر دیا جائے. اس سیاست رہے گی نہیں آج کے ماحول کے اندر، آج کے کانٹیکسٹ میں. اگر تو ہم کوئی کسی قسم کی سیاسی پائیداری چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اصل حقیقت میں ایک لیول پلینگ فیلڈ جو بن رہی ہے، جو بن چکی ہے، اس کو اسی طریقے سے رکھنا پڑے گا. لیکن میں جانتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے. ان کی دو ہی ریکوائرمنٹس ہیں. ایک یہ کہ جو میرے اوپر مقدمات ہیں، جو میری نااہلی ہے، اس کو ختم کیا جائے، مقدمات کو ختم کیا جائے. اور دوسرا یہ کہ عمران خان کو رستے سے ہٹایا جائے. عمران خان اس وقت پی ایم ایل این کو یا ان کی جو اپوزیشن ہے اس کو، عمران خان کی اپوزیشن کو ایک پہاڑ کی شکل میں سامنے کھڑا نظر آتا ہے. اور بار بار سوال کیا جاتا ہے رانا ثناء اللہ سے اور باقی جو پی ایم ایل این کے یہاں پرائم منسٹر اور باقی جو لوگ ہیں کہ آپ نے ابھی تک اس کا کوئی بندوبست کیوں نہیں کیا. یہ وہ سوال ہے جو مریم نواز بھی کرتی ہیں اور جو نواز شریف صاحب بھی بار بار ہر ایک سے کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کو اگر آئین اور قانون کو ماننا ہے تو آئین اور قانون کے راستے پہ ہی چلنا پڑے گا. لیکن جب آپ کسی چیز کو اتنا پولیٹیسائز کر دیں کہ اس کا آئین اور کسی بھی طریقے سے اس کے اوپر کوئی مقدمہ چلایا جائے تو وہ ایک سیاسی پس منظر حاصل کر لے، سیاسی اس کی شکل اور حیت بن جائے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے نہ اپنی سیاست ٹھیک کھیلی، نہ آپ نے اپنے قانون کو صحیح طریقے سے نافذ کیا. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ممکن ہے. اور آپ کا سوال چونکہ یہ ہے کہ اس پہ کیا اثر پڑے گا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس ملک میں کنٹینیوسلی رہے گی. نواز شریف صاحب کو جو کہ اب وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ گلیاں ہو جائیں سنجیاں وچ مرزا یار پھرے، انفارچونیٹلی وہ ماحول اب نہیں ملے گا. اور میں ڈرتا ہوں اس وقت سے کہ کسی اور کو بیچ میں آ کے ان کے معاملات سلجھانے نہ پڑیں، جج ہوں یا جرنیل ہوں. اللہ کرے یہ خود ہی سمجھ آئیں اور ایک جو طریقہ ہے اس کے مطابق چلتے ہوئے اپنے معاملات کا حل ڈھونڈیں. عمر صاحب ہم اوپر بھی ڈسکس کر رہے تھے، خود شہزاد صاحب نے بھی بات کی کہ یہ لوگ سمجھیں، دکھتا تو نہیں ہے لیکن کیا یہ جو ہمارا سوال ہے عمران خان کی گرفتاری کو لے کر جو ممکنہ باتیں ہیں کہ ممکن ہے وہ ہو جائے، نواز شریف کی سیاست اور مقدمات اثر انداز ہوں گے؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کافی مہینوں سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد، یعنی کہ پچھلے سال اپریل کے بعد سے ایک لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے. اور اس وقت لگ رہا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب جب واپس آئیں گے تو پھر نواز شریف بھی واپس آئیں گے، لیکن وہ نہیں آئے. اور یہی وجہ تھی کہ ایک بات یہی چل رہی تھی کہ کس طریقے سے ان کو واپس لایا جائے وغیرہ وغیرہ، گرفتاری یا جیل میں تھوڑا سا عرصہ کاٹنا پڑے اور پھر اس کا مقدمہ فائنل کنکلوژن تک پہنچے. لیکن عمران خان دیکھیں جس طریقے سے جب عمران خان کا دور تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ شہباز شریف ہوں، مفتاح اسماعیل ہوں، شاہد خاقان عباسی ہوں، خورشید شاہ ہوں وغیرہ وغیرہ، یہ تمام جب قائدین کو گرفتار، رانا ثناء اللہ خود ان کو گرفتار کیا گیا تو ہم اس وقت کیا کہہ رہے تھے اور عدالتیں بھی کیا کہہ رہی تھی کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، یہ غلط کام ہے. تو اس وقت بھی اگر عمران خان اس نہج پر لیول پلینگ فیلڈ کے خاطر، اور ہم کیونکہ ظاہر ہے ان کی صحت پہ بات نہیں کریں ان مقدمات کی، ان کیسز کی، تو پھر یہی تاثر ہوگا اور درست تاثر ہوگا کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ کے خاطر ہے اور ان کو ایک شہادت کا رتبہ دیا جائے گا، جس کی وجہ سے آپ ہمیشہ نظر آتا ہے کہ ان کی، کیونکہ وہ ہی پلیز دیٹ کارڈ، وکٹم کارڈ ویری ویری ویل، تو ان کی اور ان کی جو جماعت ہے وہ بھی کافی عرصے سے تیار ہے. جب بھی خدشہ ہوتا تھا تو لوگ بنی گالا اس وقت آ جاتے تھے. اب تو ظاہر ہے لاہور میں زمان پارک میں جمع ہو جائیں گے. ریڈ لائن قرار دیا جاتا تھا عمران خان کو. تو یہ اب مجھے نہیں لگتا ممکن ہے اگر اس کا کچھ منصوبہ بن بھی رہا تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عمران خان کی شخصیت کے گرد گھومتی ہے. اس جماعت کا کیا بنے گا، لیکن ہم نے یہ بھی تاریخ میں دیکھا ہے کہ بہت ساری ایسی جماعتیں جن کو ہم سمجھتی ہیں کہ اب کوئی کال ہو یا اس طریقے سے بلایا جائے جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ریڈ لائن، تو کیا وہ سہولت میسر رہے گی اس طریقے سے لوگ اکٹھے، یا جس طرح ہم نے دیکھا اب تو حکومتیں بھی چلی گئی، صوبائی حکومتیں نہ رہیں جن کے ریسورسز بھی استعمال ہوتے رہے، تو اس طریقے کا اکٹھ، وہ انداز، وہ طور طریقہ کیا اب بھی رہے گا؟ یہ جو لاسٹ لانگ مارچ تھا اس میں ہمیں نظر آیا تھا کہ یہ جو ریلیز اور جب دوبارہ عمران خان صاحب فروری میں چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے سڑکوں کو گرم کریں، وہ آہستہ آہستہ وہ جو انتھوزیازم تھا وہ کم ہوتا گیا.
تو میں سمجھتی ہوں کہ کچھ ایسے جیسے ظاہر ہے کلٹ فالوورز یا جو بہت زیادہ فالوئنگ ہوتی ہے وہ کچھ نہ کچھ تو جمع کر پاتے ہیں، لیکن آپ کو اس وقت جو ماحول ہے، جو سیاسی جو رجحان ہے اس وقت، اس موڑ پر اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا تو اس کو یہی سمجھا جائے گا کہ یہ سیاسی پولیٹیکل پرزنر بن چکے ہیں. تو میرا نہیں خیال اس کو فائدہ ہوگا جو بھی پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، کیونکہ بالآخر اگر وہ یہ بھی ایک بالکل درست تاثر ہے کہ پھر یہی کہیں گے نا کہ وہ سیاسی میدان میں ان کو شکست نہیں دینا چاہ رہے، اس لیے وہ قانونی طور پر یا ان کو جیل بھیج کر شکست دینا چاہ رہے ہیں. پھر آخر میں پھر یہ بھی سوال بنتا ہے کہ پھر کون 735 سیٹوں پہ کھڑا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی طرح. یہ اب بظاہر ایک جماعت کا بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا. پاکستان مسلم لیگ نواز کا بہت بڑا ٹیسٹ تھا جب 2018 کے انتخابات کے بعد ان کے ساتھ جو کچھ ہوا. یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی ٹیسٹ ہوگا، بٹ آئی تھنک کہ ان دی اینڈ یہ میرے خیال میں سیاسی میدان کے لیے درست قدم نہیں ہوگا. ممکنہ گرفتاری کوئی فائدہ نہیں دے گی. جو شہزاد صاحب نے بھی بات کی کہ سیاست میں ہرایا جا سکتا ہے، گرفتار نہیں کیا جا سکتا. صاحبہ نے بات کی کہ جو ماضی میں ہوا جب اس کو بھی کرٹیسائز کیا جاتا رہا، آج بھی اگر اس طرح کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نظر آئے گی تو اس پہ تنقید ہوگی، اور سیاست کے لیے یہ ڈھنگ کوئی مناسب ہے، نہ بہتر ہے، نہ پروڈکٹیو ہے. ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد جانے کی کوشش کریں گے کہ کیا لیول پلینگ فیلڈ کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اگلا عام انتخاب کیا ان دونوں لیڈرز کے ساتھ، یعنی کہ دونوں کو شامل کر کے وہ لیول پلینگ فیلڈ بنائی جائے گی یا دونوں کو مائنس کر کے؟ اسار رانا اور زیغم خان کی رائے اس بریک کے بعد. اسٹریٹ ٹاک میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک سے پہلے گفتگو کر رہے تھے ہم عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کیا نواز شریف کی سیاست اور مقدمات پر اثر انداز ہوگی، اسی میں لیول پلینگ فیلڈ پر بھی بات ہوئی. اسار رانا صاحب، کیا نواز شریف عمران خان کی گرفتاری تک وطن واپس نہیں آئیں گے؟ یہ اضافی سوال ہے آپ سے. یہ سمجھ لیں پھر نہ ہی سمجھے ہم، اس کا مطلب ہے اس وجہ سے نہیں آ رہے. دیکھیں جو ہم ابھی تک ہم نے جس اس میں گفتگو کی ہے کہ پلینگ لیول جو فیلڈ ہے وہ تو پھر اسی طرح ہی ہے نا کہ خان صاحب گرفتار ہو جائیں، نااہل ہو جائیں تو برابری ہو جائے گی. پھر کوئی ایک ایسا کیس آ جائے جس میں سب کی نااہلی ختم کر دی جائے، اس کی مدت کو طے کر کے کہا جائے جی ان سب کو دوبارہ سے موقع دے دیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو ابھی شہزاد بھائی کہہ رہے تھے ان کی گرفتاری ممکن نہیں ہو سکتی، تو بھائی عمران خان کون سے کوئی ڈان ہے جو 34 ملک کی پولیس انہیں تلاش کرتی پھر رہی اور وہ پکڑا ہی نہیں دے رہے. یہاں پہ اگر بھٹو کو پھانسی لگ سکتی ہے، بی اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کے فٹ پاتھوں پہ کئی گھنٹے بیٹھ سکتی ہے، زرداری 10 سال کر سکتے ہیں، نواز شریف کو ہتھکڑیاں لگ سکتی ہیں، تو خان صاحب کے کیا ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کی لکیر نہیں ہے؟ اور سیاستدانوں کے لیے گرفتاریاں کون سی کوئی اتنی بڑی، ہم نے تو اسے ایسا مسئلہ بنا لیا قومی کہ عمران خان کی گرفتاری ہوئی تو پتہ نہیں اس قوم پہ کیا ہو جائے گا. بھائی عدالت یہ پہلے آپ طے کر لیں کہ جو مقدمات اور عدالتیں کام کر رہی ہیں وہ ٹھیک کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی. اگر عدالتوں پہ ہمارا یقین ہے تو ان کے بنائے ہوئے مقدمات پہ بھی یقین. پھر عدالتوں پہ یقین ہونا چاہیے کہ انہی سیاست دانوں کے بنائے ہوئے نظام ہے پچھلے 25 30 40 سال میں. سب حکومت کر چکے، پیپلز پارٹی کر چکی، نون لیگ کر چکی، اب پی ٹی آئی بھی کر چکی. آپ قانون سازی کرتے، نظام ٹھیک کر لیتے، اس کا مطلب ہے کہ نظام ٹھیک ہے. نہیں میں نے نظام کی عدالت اور نظام میں تھوڑا سا فرق ہے. سر ادارے ہیں، ادارے تو پھر بہت سارے ہیں نا. اور بھی اگر آپ نے ٹھیک ہی کرنا ہے تو پھر کہیں اور سے بسم اللہ کریں اور چلیں پارلیمنٹ سے ہی کر لیں ویسے. لیکن میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں، مجھے اس کا ایک بات کا آپ جواب پارلیمنٹ سے کر لیں بٹ کر لیں کہیں سے. آج میں یہی کہہ رہا ہوں. لیکن ایک بات مجھے بتائیے عائشہ کہ اگر یہ ہم مطلب لے رہے ہیں کہ دونوں کو برابر کی فیلڈ ملے تو اس کا مطلب ہم یہ لے رہے ہیں کہ نواز شریف پہ بنائے گئے جتنے بھی مقدمات تھے وہ غلط تھے اور وہ سیاسی مصلحتوں پر تھے. تو پھر تو عدالتوں کے اوپر ایک کوسچن مارک لگ جاتا ہے کہ کیا ہماری عدالتیں کوئی ٹول ہیں جو ہم سیاسی مصلحتوں کے لیے انہیں کبھی بھی کہیں بھی استعمال کر لیں. اور اگر ہم اس بات کو یقین مان لیں کہ ایسا ہی ہے اور آویدہ آوئی بگڑے ہے تو پھر تو یہ بہت خوفناک بات ہے کہ کیا اس ملک میں کوئی ایک ایسا ادارہ بھی ہے جس کے اوپر ہم آنکھیں بند کر کے یہ ٹرسٹ کر لیں. اس پہ کچھ اور نہیں کہہ سکتی. یہ کچھ ججز اور کچھ لیکس سامنے آ کر بتا رہی ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا تھا. لیکس کی جہاں تک دیکھیں بات ہے، آڈیوز جو سامنے اس کی یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اگر وزیر اعظم ہاؤس محفوظ نہیں پورے اس قوم کا تو پھر کون سا حصہ محفوظ ہے؟ ٹھیک ہے. تو اب آپ کے خیال میں اگر ممکنہ گرفتاری آپ نے کہا ممکن ہے، اگر ایسا ہوتا ہے تو نواز شریف کی سیاست اور مقدمات پر اثر ہوگا؟ ڈیفینیٹلی فائدہ. ایک جملہ بس میں کہہ دوں
کہ اس کا فائدہ یا نقصان کیا ہوتا ہے یہ بات کی بات ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ عمران خان کے خلاف جب بھی کوئی ایسی اس طرح کے اقدام ہوتا ہے وہ اس کو فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ عمران خان کو فائدہ ہوگا، یہ آپ نے اس کو کنکلوڈ کر لیا۔ زیرم خان صاحب، آپ سوال کے جواب کے ساتھ اضافی سوال آپ سے کہ کیا آنے والا عام انتخاب آپ مائنس عمران خان اور مائنس نواز شریف سمجھتے ہیں؟ ہو سکتا ہے یہ دونوں براہ راست انتخاب میں حصہ نہ لیں، لیکن ان کا سایہ بہت گہرا ہوگا اور انتخاب انہی کے درمیان میں ہوگا۔ اب جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کا تعلق ہے، میرے نزدیک لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب ہے رول آف لا، جس کا مطلب ہے قانون کا یکساں اطلاق۔ اور اگر آپ یہ تعریف لیں رول آف لا کی، تو عمران خان اور نواز شریف کا مستقبل بندھا ہوا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، آپ نے تو پرانے تاریخی حوالے دیے، آپ صرف 8 سال کو دیکھ لیتے ہیں۔ 2016 میں پاکستان میں ایک نئی جورسپروڈنس وجود میں آئی، ایک نئی طرح کا قانون وجود میں آیا۔ عدالتوں نے، ہماری اعلیٰ عدالتوں نے توہین عدالت آرٹیکل 62، 63 کی ایسی تشریح کی جو اس سے پہلے کبھی نہیں کی گئی تھی۔ توہین عدالت شروع سے موجود تھا، کسی سیاستدان کے خلاف اس طرح استعمال نہیں ہوا تھا۔ 62، 63 ضیاء الحق کے دور سے موجود تھے، کبھی کسی سیاستدان کے کریئر پہ ان کا اثر نہیں پڑا تھا۔ اور آپ کو بہت اچھی طرح معلوم ہے، اعلیٰ عدالت کی جو آئینی تشریح ہوتی ہے وہ ایک قانون کا درجہ رکھتی ہے۔ اب کٹہرے میں آ گئے عمران خان، اور کیسز میں بہت مماثلت ہے۔ ایسے ہی کیسز میں، اس سے کم تر کیسز میں 1 درجن سیاستدانوں کے سیاسی کریئر برباد ہو چکے ہیں۔ جو عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن میں اپنا اسٹس کی ڈکلیریشن دی ہے، اس میں اسی طرح کا مسئلہ ہے جس طرح کا مسئلہ نواز شریف کا تھا، اور اس سے زیادہ ہے۔ اگر ان کا کریئر اس پہ ختم ہو گیا تو عمران خان صاحب کیسے بچیں گے؟ عمران خان صاحب کے خلاف اور بھی سخت کیسز ہیں۔ تو اگر آپ پیورلی آئینی اور قانونی نقطہ نظر سے دیکھیں تو اس کا حل یا تو یہ ہے کہ آئین میں ترمیم کی جائے، اور جو رعایت عمران خان کو آگے ملنے جا رہی ہے وہ رعایت نواز شریف کو پیچھے بھی دے دی جائے، یا رول آف لا کا تقاضا یہ ہے کہ جس طریقے سے عدالتوں نے 2016 کے بعد سے آئین کی تشریح کی تھی، جس طریقے سے فیصلے کیے تھے، اسی طرح کے فیصلے اور وہی تشریح اور وہی قانون عمران خان پہ اپلائی کیا جائے۔ ان کو صرف اس وجہ سے نہیں چھوڑا جا سکتا کہ وہ عمران خان ہیں، اس لیے نہیں چھوڑا جا سکتا کہ پہلے اگر وہ غلطی کرتے تھے تو ان کو سرٹیفکیٹ مل جاتا تھا، لیکن جو سیاستدان ناپسند ہوتے تھے، اگر ان کے ناک پہ مکھی بیٹھتی تھی تو قاضی صاحب کہتے تھے اس کی ناک کاٹ دو۔ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب ہے کہ سب پہ قانون یکساں اپلائی ہو۔ ٹھیک ہے جی، رول آف لا ہی لیول پلینگ فیلڈ ہوگی، اور ممکنہ طور پر دونوں باہر بھی ہوں تو گہرے سائے رہیں گے۔ شہزاد صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ کہ میرے جواب سے اسحار رانا صاحب نے اور زیغم بھائی نے شاید ایک ایسا تاثر لیا ہو کہ شاید جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو کوئی قید نہیں کر سکتا۔ میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ میرا مطلب یہ تھا کہ تناظر کے اندر، جس تناظر میں سیاست، جس موڑ پہ سیاست آج پہنچی ہوئی ہے، وہاں پر عمران خان کو گرفتار کرنا ایک سیاسی حماقت ہوگی۔ یہ میرا مطلب ہے کہنے کا۔ پھر اس کے بعد جب بھی ہم تاریخی طور پر تناظر دیکھتے ہیں، آپ کا مطلب ہے کہ حماقت ہوگی تو بڑے سیانے بیٹھے ہوئے اوپر جو بالکل سیانوں والے فیصلے کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک ذوالفقار علی بھٹو ہو، بے نظیر بھٹو ہو یا نواز شریف ہو، 2016 اور 2023 میں 7 سال کا وقفہ ہے، اور 16 اور 23 سے لے کے جس طرح سے سیاست خراب ہوئی ہے اس ملک کی، وہ مثال پہلے کبھی نہیں ملتی۔ اس لیے میری یہ سجیشن، میرا یہ خیال ہوتا ہے ہمیشہ کہ جب بھی آپ کسی سیاسی ایونٹ کو دیکھتے ہیں تو اس کے پس منظر کو ضرور جانچنے کی کوشش کریں کہ اس پس منظر میں اس کی جگہ بنتی تھی یا غلط یا صحیح، لیکن وہ کیا اس کے اندر کوئی اس کی وجوہات بنتی تھی یا نہیں بنتی تھی۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے تو آج کے دور میں سیاسی طور پر جب سیاسی تناظر میں یہ اس طرح کے معاملات کیے دیکھے جائیں گے تو بہت غور و فکر اور سمجھ بوجھ کے ساتھ اس طرح کے قدم اٹھائے جا سکتے ہیں، اتنی آسانی کے ساتھ نہیں۔ لیکن کیا آنے والے دنوں کا سیاسی منظرنامہ اس سمجھ بوجھ اور جس رول آف لا کی بات لے کر آگے بڑھے گا؟ آنے والا عام انتخاب کتنا استحکام اور عدم استحکام، یہ سوال ابھی بنا رہے گا، اور اس پر گفتگو بہت بار ہوگی۔ ایک بریک لینی ہے، بریک کی طرف بڑھتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کراچی کے لیے میئر کی تلاش ختم نہیں ہو رہی، کراچی تلاش میں کہ اس کا میئر مل جائے، اور میئر ووٹ تلاش کرتا پھرتا ہے۔ گفتگو اس بریک کے بعد۔
प्रोग्राम के लास्ट हिस्से में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। मेयर कराची कौन होगा, नंबर गेम अहमियत इख्तियार कर गई है। गुज़िश्ता रोज हुए तसादुम के बाद मुराद अली शाह की जानिब से हाफिज नईम से राबिता करके खदशात दूर करने की यकीन दहानी करवाई गई और आज सईद गनी की सरबराही में 4 रुकनी पीपल्स पार्टी के वफ्द की इदारा नूर हक में आमद हुई। ये मुलाकात हुई। इस मुलाकात में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात, मकामी हुकूमत बनाने, मेयर और डिप्टी मेयर के मामलात पर गुफ्तगू की गई है। इस वफ्त में जो सईद गनी साहब की क़यादत में पहुंचा नासिर शाह, नजमी आलम और इम्तियाज़ शेख थे, जबकि जमात इस्लामी की जानिब से हाफिज नईम, आरिफ सलमान, मुनम जफ़र और कुरैशी साहब शामिल थे। हाफिज नईम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं कि मुशावरत होती रहेगी मगर पहले उनकी नशिस्तों के मामलात हल किए जाएं। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में मकामी हुकूमत के हवाले से मुशावरत होती नजर तो आ रही है, मगर दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के असद उमर ने इस पूरे सियासी अमल को कलअदम करार देकर नए बल्दियाती इंतखाबात का मुतालबा किया है। एक जानिब कराची को अपने नए मेयर की तलाश है तो दूसरी जानिब होने वाले मेयर को दूसरी जमातों के वोटों की तलाश है। इस मुलाकात के बाद और जो एक दूसरे पर आज दिन भर सख्त बयानात दिए गए और फिर शाम में आके ये मुलाकात हुई, आप सबके लिए सवाल इस तरह से, क्या जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी मेयर कराची के मामले पर एक पेज पर आ जाएंगे? अंबर साहिबा, आपके ख्याल में इत्तफाक मुमकिन है? 2 दिन पहले हमारे प्रोग्राम में ज़ैगम साहब ने कहा कि एक मेयर रख ले, एक डिप्टी मेयर रख ले और मामलात बढ़ जाएंगे। व्हाट यू से? नहीं, मैं समझती हूँ कि इत्तेफाक होना काफ़ी लाइकली है, क्योंकि जब असद उमर साहब ने कहा कि दोबारा से इंतखाबात होने चाहिए, इससे मतलब है कि वो अपनी एक तरह से जो मौजूदा इस वक्त जो सीट पोजीशन है उसमें अपनी शिकस्त मान गए हैं और वो नहीं समझते कि जमात इस्लामी उनके साथ चल सकती है या उनके साथ एक मुआहदा कर सकती है। देखिए, कराची में हमने देखा कि जब ये रिकाउंटिंग भी हुई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की पोजीशन सीट्स की जो पोजीशन थी 2-2 सीटों से बेहतर हुई, बल्कि स्ट्रॉन्ग भी बढ़ गई और स्ट्रॉन्ग हो गई। और बातचीत का मतलब ये है कि एक बार्गेनिंग पोजीशन भी जमात इस्लामी ने अपने बनाई हुई थी, वो स्ट्रीट पावर भी इस्तेमाल करते रहे हैं, वो एहतजाज करते रहे हैं और एक मैं कहूँगी कि तासुर भी है और मकबूलियत उनकी इस तरह से जाहिर होती है क्योंकि वो कराची के इश्यूज को लेकर बहुत आगे चले, बहुत अच्छी कैंपेनिंग की है और वो उसी को एक बार्गेनिंग पोजीशन भी बना रहे हैं मेयर की सीट हासिल करने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जहां कुछ लोग इसको धांधली कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि तवक्को से ज्यादा सीटें हासिल कर ली हैं, कराची में कम से कम उनका मेयर ना भी हो, उनकी पोजीशन इन टर्म्स ऑफ द जनरल इलेक्शंस भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। और ये सबसे अहम बात यह है कि सूबे के वसाइल जो है वो उनके हाथ में है। अगर कोऑपरेशन होगी और अगर आपस में मिल बैठकर मेयर डिप्टी मेयर की बांट हो जाती है तो कराची के लिए बेहतर होगा और आगे चल के मैं समझती हूँ कि ये एक नेचुरल अलायंस लग रहा है इन इश्यूज को देखते हुए। आम इंतखाब ठीक है जी, अच्छा पॉजिटिव कह रही हैं अंबर साहिब और समझ रही हैं कि नतीजा खेज भी हो सकता है। शहजाद साहब, पीपल्स पार्टी खुद आगे बढ़ी है, एक कदम जमात इस्लामी के पास पहुंची और कहा कि आए सॉर्टेड आउट करें। आप समझ रहे हैं कि एक पेज पे आ जाएंगे और कराची के लिए भी बेहतर है? आयशा, सिर्फ मेयर की बात नहीं है, मेयर तो वो देने के लिए तैयार होंगे, उसके नीचे बहुत कुछ है। कराची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, वाटर बोर्ड है, उसके बाद फिशरीज वाला महकमा है, फिर वो बिल्डिंग अथॉरिटीज हैं, कराची की बिल्डिंग अथॉरिटी है, इन सब जगह भी अरबों रुपयों की तकरीबन ये असामियां हैं सब की सब। तो ये सिर्फ मेयर या डिप्टी मेयर की बात नहीं है, उसके बाद और नीचे बहुत कुछ, तो कहीं ना कहीं पे ये तमाम मामलात आपस में इनके सेटल हो जाएंगे। और मैं एग्री करता हूं अंबर की बात से कि जब असद उमर ये कहें कि जी दोबारा इलेक्शन होने चाहिए, इसका मतलब है कि वो इस रेस से निकल चुके हैं। हाफिज नईम साहब जो हैं वो जरूर अपना मेयर का भी ले लेंगे और मेरा ख्याल है कि वो जब जोर लगाते हैं तो इस चीज पे जोर लगाते हैं कि उनकी मेहनत एस्टैब्लिश हो कि दे वर दी टॉप परफॉर्मिंग पॉलिटिकल पार्टी इन कराची, सिर्फ उसके लिए लड़ रहे हैं, वरना वो तकरीबन बराबर है। और पीपल्स पार्टी भी बहुत समझदार है, वो मेरे ख्याल में एक मेयर दे के नीचे से 3 और ऐसी सीटें निकालेंगी जिसमें फायदा ही फायदा होगा। तो बिल्कुल मेरी नजर में ये आपस में मिलके इसको हल कर लेंगे मसले को। ठीक है ज़ैगम साहब, आप तो पहले ही कह रहे थे कि ये मुमकिन तौर पर अगर इस तरफ जाएं तो बेहतर हो जाए, तो पीपल्स पार्टी आपके ख्याल में जमात इस्लामी ने क्योंकि एक मुखालिफ बयानिया बेचा था, कितना स्मूथ आप इस कोलिशन को समझते हैं बल्दियाती के लिए? जो अंबर साहब ने एक बात की कि फॉर फ्यूचर जनरल इलेक्शन के लिए भी एक नेचुरल अलायंस की सूरत में ये आगे बढ़ पाएंगे? देखिए, मैंने थोड़ी देर के लिए जमात इस्लामी बनकर सोचने की कोशिश की है और मैंने फैसला किया है कि पीपल्स पार्टी के साथ जाना चाहिए और इसकी 3 वजूहात हैं। पहली बात, कराची
जमात इस्लामी से छीना MQM ने और MQM से एक हद तक छीना PTI ने। जमात इस्लामी का मुस्तकबिल में मुकाबला इन दो पार्टियों के साथ होने जा रहा है। पीपल्स पार्टी के साथ उसके वोटर मिक्स नहीं होते। जिन वस्ती इजला में जमात इस्लामी ने कामयाबी हासिल की है वहाँ पीपल्स पार्टी बहुत पीछे है, पहली बात। दूसरी बात, सूबाई हुकूमत पर लोकल गवर्नमेंट को बहुत इन्हसार करना होगा। अभी तक सूबाई हुकूमतें बहुत मजबूत हैं। अगर सूबाई हुकूमत के साथ झगड़े रहे तो लोकल गवर्नमेंट में कराची में जमात इस्लामी डिलीवर नहीं कर पाएगी। उसका हल ये है कि पीपल्स पार्टी के साथ जाए। तीसरी बात, जमात इस्लामी के मफाद में है कि वो पीपल्स पार्टी और MQM का नेक्सस तोड़े, इनका जोड़ तोड़े और अपने आप को MQM का एक अल्टरनेटिव पेश करे पीपल्स पार्टी को, क्योंकि पीपल्स पार्टी को कराची में एक ऐसे इत्तेहादी की ज़रूरत है जिसकी कराची में जड़ें हों, ताकि जो तासुर पैदा होता है कि वो कराची की जमात नहीं है और कराची में उसके साथ कोई नहीं है, वो दूर हो। तो ये तीन वजूहात मेरे ख्याल ऐसी हैं कि जमात इस्लामी को ये सूट करता है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ ही इत्तेहाद बनाए, इन जमातों के साथ ना बनाए जिनके साथ अगर कबूतर मिक्स किए जाएं तो वो सारे कबूतर ले उड़ें, जैसे मियां नवाज शरीफ ने किया था 1988 और 1990 के दरमियान। ठीक है जी। इज़हार साहब, आपकी तरफ आते हुए सभी को लग रहा है कि ये मामला सुलझ जाएंगे और मेयर बन जाएगा और वो जमात इस्लामी को आपके ख्याल में किस्मत 22 साल बाद मेहरबान हो जाएगी, मेयर कराची में? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा दोनों जमातों को, और वो इस हवाले से कि पाकिस्तान में कल्चर ही नहीं रहा मिल के बैठ के बात करने का। ये बड़ी एक, मैं समझता हूँ कि इस हफ्ज़दा माहौल में एक खुशगवार झोंका है कि पीपल्स पार्टी वहाँ गई और जाके उन्होंने उनसे बात की और कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। मैं समझता हूँ ये एक बड़ा अंधेरे में एक रोशनी की किरण है कि सियासतदानों में कहीं ना कहीं अभी भी गुंजाइश मौजूद है कि वो एक दूसरे को बात कर सके। तो मैं इस हवाले से तो उन्हें सलाम पेश करूंगा। दूसरी बात यह कि मैं कल भी मैंने कहा कि कराची की मेयरशिप पे जमात इस्लामी का हक है, क्योंकि उसने जितने वोट लिए हैं वो उसने बतौर जमात लिए हैं, उसको कोई इदारों की और सरकारी सरपरस्ती हासिल नहीं थी। तो मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी को मौका मिलेगा। किस्मत मेहरबान हो जाएगी और समझ रहे हैं कि उनका हक भी है और किस्मत भी मेहरबान होगा। आपकी राय है तो देखना यह है कि कितना जल्दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी ये तय करते हैं कि हाफिज नईम साहब को उन्होंने मेयर कराची बनाना, और किस तरीके से इसके जो टर्म्स हैं वो किस तरीके से तय किए जाते हैं आपस में, और ये मामला आगे बढ़ के जो बात की जा रही है कि एक सियासी रवादारी और एक दूसरे का इज्जत एहतराम हमें नजर आ रहा है, कराची से निकल कर दीगर मुल्क में भी फैलता है। आप अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।